जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर मोरडा ब्लॉक तथा बड़जामणी फांडी अधीन भालियाड़िया पंचायत कलराफुलिया ग्राम में दीर्घ दिन धरी निज मामू घर रही आसुवा जड़े युवक हठात निखोज होगा घटना को नहीं नाना कथा शुणा मिलता सूचना क्रमे बालेश्वर जिला रंगामाटिया ग्राम 34 वर्षीय राकेश सिंह निजर मामू घर कलराफुलिया ग्राम रही आसुले। तेज हठात राकेश कुआड़े रहस्यजनक भाव निखोज हो मामू घर लोक मैंने विभिन्न स्थान में खोजाखोजी आरंभ करते कौन सन्धान न मिलू शेष में मामू सुनाराम सिंह भणजा राकेश निखोज होता नहीं बड़जामणी फांडी में लिखित अभियोग कर बेतनटी थाना एक मामला रुजु कर तदंत आरंभ करथिबा नहीं फांडी अधिकारी एएसआई भावग्राही महांत कहते। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन बालका रास्ता आतर्कित चढ़ाऊ कर पुलिस 2टी बाली बोझेई गाड़ी जबत करने सहित 2 जण चालकों थाना अटक रही तदंत आरंभ कर सूचना अनुसार बुढ़ाबणंग नदी में पंचपुटुली घाटू बैसिंगा अंचल को बेआईन बाली चालाण होता नहीं बेतनटी एसडीपीओ मिनती विश्वास विशेष सूत्रु खबर पाई। अपराह से टीम नहीं बैसिंगा बालका रास्ता आतर्कित चढ़ाऊ करते बालका निकट में रास्तार बेआईन बाली बोझेई कर बैसिंगा अभिमुखे जाऊा ऑडी 0180 1030 नंबर स्टोर ट्रिपर ओ ओडी 11 AM 726 पर नंबर विशिष्ट ट्राक्टर जबर करते बैसिंगा पुलिस को खबर दे सहायतार 2टी बाली बोझेई गाड़ी को बैसिंगा थाना को नेवा सहित 2 चालकों को अटक रखी तदंत आरंभ कर उभय बेआईन बाली चालाण में लिप्त थिबा गाड़ी को माइनिंग विभाग को हस्तांतरित करने सहित आग को चढ़ाऊ जोरदार हेबो बोली एसडीपीओ मिनती विश्वास सूचना दी। परवर्ती खबर कुड़ियाणा पुलिस जातीय राजपथ 18 बालीमुंडली छक निकट में होइथिबा जांच समय R02 BX 5447 नंबर विशिष्ट एक कार 1700 बोतल कफ सिरप सह किसी अन्य औषध सामग्री जबत कर जरी बस्तार 9टी पैकेट्रे यह कौशल करी बंधा जाई चालाण होता। खबर पाई घटनास्थल कुड़ियाणा थाना अधिकारी बारिपदा सदर एसडीपीओ और कुड़ियाणा तहसीलदार पहुंची घटनार समीक्षा करते पुलिस गाड़ी को जबत करने सहित घटना जड़ित 2 अभियुक्तों को अटक रखी थाना को नहीं अधिक पचरा उचरा जारी रखिंट। यही कफ सिराप और अन्य औषध सामग्री केउठार आसुला एवं केउठा को चालाण होता से नहीं तदंत जारी रही। यह पछरे कौन बड़ राकेटर कार्य करुवा नहीं सन्देह करा जाउची। अभियुक्तों पाखर मिलुथिबा सूचना आधार में पुलिस आगामी दिन में अधिक खुलासा करिपारे। परवर्ती खबर उदुला थाना भेमताड़ी ग्राम पंचायत पुराणापाणी ग्राम में जड़े आदिवासी महिला अंशुघात मृत्यु होता सन्देह कराउची। उक्त ग्रामर सालमा मुर्मू बयस 45 वर्ष मंगलवार घरे शोइथिबा बेले घर न बाहर स्थानीय लोक मैंने देखा जाना पाई। महिला जनक अत्यंत गरीब और विधवा अटंती। स्वामी हरि मुर्मू 3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाता बेले 13 वर्षर पुओ और 4 वर्षर झील अच्छा। विभिन्न कार्यक्रम खाद्य खईपत्र उठाई से घर चलाउथिले। सोमवार एक कार्यक्रम जोग देइथवा बेले अत्यधिक गरम पाई असुस्थ हो पड़ते डाक्तरखाना नि जाइथिला। चिकित्सा पर घर को आनी मात्र सकाळु आउ उठी नथिले। मृत्यु पर 2टी पिला असहाय हो पड़छंती एने पुलिस निकट में अभियोग होइछि। परवर्ती खबर रायरंगपुर पौरपालिका जातीय राजपथ कड़े रही बड़बंध सम्मुखें देवग्राम हॉस्टेल केतेक जन छात्र रही अध्ययन करती। गत 17 तारिख अपराह एठाकार तिरिंग थाना अंतर्गत देवगाँ ग्रामर जैनिक छात्र सुभाषिष गईपाई सांग मान सहित बड़बंध को जाई आउ फेरी नथिले। से दिन से निखोज थिबा संपर्क में घर हॉस्टेल मालिक तांकर पितामाता को फोन जोगे सूचना देते। से दिन तांकर परिवार लोक मैंने सुभाषिष को बहुत खोजाखोजी करथिले संधान पाई नथिले। तही परदिन संध्या बेलू सुभाषिंकर मृतदेह भासुवा अवस्था बड़बंधरू उद्धार कराइथिला। सुभाषिंक निखोज संपर्क में प्रथम 17 तारिख संध्यार रायरंगपुर टाउन थाना निखोज संपर्क में एतला दिया। तही परदिन 18 तारिख संध्यार मृतदेह मिलवा पर तांको हत्या करा जाइथिबा संपर्क में तांकर पिता गार्दी गईपाई एतलारे जणाइछन्ति। मृतक छात्रों मृत्यु पर देवग्राम हॉस्टेल सहपाठी और मेस मालिकों को गार्दी गईपाई दायी करछन्ति। एतलारे दर्शाइथिले न्याय पाई से बामनघाटी उपजिलापाल रायरंगपुर उपखंड पुलिस अधिकारी और रायरंगपुर अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षकों को लिखित गुहारी करथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ବଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 32 ବର୍ଷିଆ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ସୋମବାର ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଡ଼ଜାମଣି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଜଣକ ଖଡ଼ିଶୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଠାରୁ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ବଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ଆଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ସକାଶେ 36 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ସବିତା ଦାସ ଏବଂ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ସରପଞ୍ଚ ବବିତା ସିଂ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସାମାଜିକ ଓ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ବାରିପଦା ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏନେଇକି ପତ୍ର ଲେଖି ପତ୍ରରେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରେଳ ଲାଇନ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଚିତ୍ରଡ଼ା ମୋରଡ଼ା ଝିଙ୍କିରିଆ 12 ମାଇଲ ଦେଇଯିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ରେଳ କରିଡର ହେଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବଜାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ଏଥିସହିତ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପଦର ପରିବହନ ସୁବିଧା ହୋଇ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସହର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରାମଭୂଇଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୁଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସହରର ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତାଲାବନ୍ଦ ବାସଗୃହରୁ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଘଟଣା ନୀତିଦିନିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କାଳୀମନ୍ଦିର ସାହି ରାସ୍ତାର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସ୍କୁଟିରେ ବସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାହାର ଛେନ୍ତାଇ କରିଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିବାସୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗତ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଛିନତାଇ ହୋଇଛି। ଛିନତାଇ ହୋଇଥିବା 14 ଗ୍ରାମ ହାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହିପରି 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଠାରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଗହଣା ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୁଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ଜନୈକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁରୂପ ଭାବେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ମୁଦି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲୁଟ ଘଟଣା ବାରିପଦା ସହରର ଜନଗହଳି ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନବେଳା ଘଟିଥିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୁଟେରା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବାରିପଦାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ତାଲାବନ୍ଦ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଠାବ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲନଗର ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଥିବା ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ତାଲାବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ 48,000 ଟଙ୍କା ସହିତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।